ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କ୍ୱିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକି ନିଖିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ କ୍ୱିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱିଜ୍ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଫର୍ ଅଲ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯଥା SS, SSS, GD, ପୋଲିସ ସର୍ଭିସେସ୍, ରେଲୱେ, OAS, IAS, IFS ଇତ୍ୟାଦି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 342 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 342 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କେବେ କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ଏବଂ କେବେ କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। 1135 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି କଟକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1803 ମସିହାରେ। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1867 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1817 ମସିହାରେ। 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1867 ମସିହାରେ। 1867 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ କାହାର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବସିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ଓ କାହାର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବସିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1903 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଠ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶ୍ରଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ସହ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶ୍ରଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1905 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1912 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1943 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1947 ମସିହାରେ। 1947 ମସିହାରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ସିଂ ମିଶ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ କେବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାର ସଢ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ କେବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1948 ମସିହା ମେ ମାସରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା? କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1948 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1957 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1967 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1967 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1958 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ
कटक हाईकोर्ट केबे स्थापित होइथिला? कटक हाईकोर्ट केबे स्थापित होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1948 मसीहारे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, नालकोर भित्तिप्रस्तर स्थापन केबे ओ काहा द्वारा होइथिला? नालकोर भित्तिप्रस्तर स्थापन केबे ओ काहा द्वारा होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1981 मसीहा मार्च मास 21 तारिखरे एवं जानकी वल्लभ पट्टनायक द्वारा होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, कटकरे आकाशवाणी केन्द्र स्थापन केबे होइथिला? कटकरे आकाशवाणी केन्द्र स्थापन केबे होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1948 मसीहा जनवरी मास 28 तारिख बुधवार दिन होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, केते मसीहारे उत्कल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होइथिला? केते मसीहारे उत्कल कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1962 मसीहारे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, दलाई लामा केबे ओडिशा परिदर्शन करिथिले? दलाई लामा केबे ओडिशा परिदर्शन करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1988 मसीहारे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, संबलपुर और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय केबे स्थापित होइथिला? संबलपुर और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय केबे स्थापित होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1967 मसीहारे। 1967 मसीहारे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयर भित्ति स्थापन केबे करा जाइथिला? जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयर भित्ति स्थापन केबे करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1981 मसीहा जून मासरे भित्ति स्थापन करा जाइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, ओडिशार जातीय कांग्रेस शाखा गठन केबे करा जाइथिला? ओडिशार जातीय कांग्रेस शाखा गठन केबे करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1920 मसीहा फेब्रुआरी मासरे होइथिला। 1920 मसीहा फेब्रुआरी मासरे होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, महात्मा गांधी प्रथमे केबे ओडिशा गस्त करिथिले? महात्मा गांधी प्रथमे केबे ओडिशा गस्त करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1915 मसीहा मार्च मासरे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे प्रथम लोक अदालत केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला? ओडिशा रे प्रथम लोक अदालत केबे प्रतिष्ठा करा जाइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1985 मसीहारे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा रे लवण सत्याग्रह केबे ओ केउठी आरंभ होइथिला? ओडिशा रे लवण सत्याग्रह केबे ओ केउठी आरंभ होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1931 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिखरे बालेश्वरर इंचुड़ी ठारे होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मधुबाबू केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करिथिले? मधुबाबू केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1848 मसीहा एप्रिल मास 28 तारिखरे कटकर सत्यभामापुर रे जन्मग्रहण करिथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मधुबाबूंकर केबे मृत्यु होइथिला? मधुबाबूंकर केबे मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1934 मसीहा फेब्रुआरी मास 4 तारिखरे मृत्युवरण करिथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, भक्त कवि मधुसूदन राव केबे जन्मग्रहण करिथिले? भक्त कवि मधुसूदन राव केबे जन्मग्रहण करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1853 मसीहा जनवरी मास 29 तारिखरे जन्मग्रहण करिथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मधुसूदन राव
केबे मृत्युवरण करथिले? मधुसूदन राव केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1956 मसीहा डिसेम्बर मास 12 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न देखिबा। फकीरमोहन सेनापति केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? फकीरमोहन सेनापति केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1843 मसीहा जनवरी मास 17 तारिख बालेश्वर जिल्लार मल्लिकाशपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। फकीरमोहन सेनापति केबे मृत्युवरण करथिले? फकीरमोहन सेनापति केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1918 मसीहा जून 14 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। राधानाथ राय केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करथिले? राधानाथ राय केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख बालेश्वरर सोरो ठारे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। राधानाथ राय केबे मृत्युवरण करथिले? राधानाथ राय केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1908 मसीहा एप्रिल मास 16 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। गोपबंधु दास केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? गोपबंधु दास केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख पुरी जिल्लार स्वांडो ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न देखिबा। गोपबंधु दासंकर केबे मृत्यु होइथिला? गोपबंधु दासंकर केबे मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1918 मसीहा एप्रिल मास 27 तारिख रे तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। गंगाधर मेहेर केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? गंगाधर मेहेर केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख संबलपुरर बरपाली ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। गंगाधर मेहेर केबे मृत्युवरण करथिले? गंगाधर मेहेर केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1925 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। पंडित गोदावरीश मिश्र केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? पंडित गोदावरीश मिश्र केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1886 मसीहा अक्टोबर 10 तारिख पुरी जिल्लार साक्षीगोपाल ठारे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न देखिबा। पंडित गोदावरीश मिश्रंकर केबे महाप्रयाण होइथिला? पंडित गोदावरीश मिश्रंकर केबे महाप्रयाण होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1956 मसीहा जुलाई मास 26 तारिख रे महाप्रयाण होइथिला। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। पंडित नीलकंठ दास केबे जन्मग्रहण करथिले? पंडित नीलकंठ दास केबे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1984 मसीहा अगस्ट मास 5 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। नीलकंठ दासंकर केबे मृत्युवरण होइथिला? नीलकंठ दासंकर केबे मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1867 मसीहा नवेम्बर मास 6 तारिख रे मृत्यु होइथिला। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न। पारला राजा कृष्णचंद्र गजपति केबे जन्मग्रहण करथिले? पारला राजा
कृष्णचंद्र गजपति केबे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1992 मसीहा एप्रिल मास 26 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, पारला राजा कृष्णचंद्र गजपति केबे मृत्युवरण करथिले? पारला राजा कृष्णचंद्र गजपति केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि एप्रिल मास 2 तारिख रे 1975 मसीहा एप्रिल मास 2 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब केबे जन्मग्रहण करथिले? डॉक्टर हरेकृष्ण महताब केबे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1899 मसीहा नवेम्बर मास 21 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, केबे डॉक्टर महताबंकर मृत्यु होइथिला? केबे डॉक्टर महताबंकर मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1987 मसीहा जनवरी मास 2 तारिख रे महताबंकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा केबे जन्मग्रहण करथिले? डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा केबे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1891 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न, डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा केबे मृत्युवरण करथिले? डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1978 मसीहा जून मास 2 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, गोदावरीश महापात्र केबे जन्मग्रहण करथिले? गोदावरीश महापात्र केबे जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि पुरी जिल्लार बाणपुरर कुमार शासन ठारे 1898 मसीहा रे से जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, गोदावरीश महापात्रंकर केबे मृत्यु होइथिला? गोदावरीश महापात्रंकर केबे मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1965 मसीहा रे तांकर मृत्युवरण होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, विनायक आचार्य केबे मृत्युवरण करथिले? विनायक आचार्य केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1983 मसीहा रे तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, विश्वनाथ दास ओ नवकृष्ण चौधरी केबे मृत्युवरण करथिले? विश्वनाथ दास ओ नवकृष्ण चौधरी केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1984 मसीहा रे तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, वीर सुरेंद्र साय केबे ओ केउठी मृत्युवरण करथिले? वीर सुरेंद्र साय केबे ओ केउठी मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1884 ख्रीष्टाब्द रे बिहारर असिरीगढ़ दुर्गरे तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, माछकुंड विद्युत केंद्र निर्माण केबे होइथिला? माछकुंड विद्युत केंद्र निर्माण केबे होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1952 मसीहा रे होइथिला। 1952 मसीहा रे होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश होइथिला? ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे एक स्वतंत्र प्रदेश होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि
1877 मसीहा जानुआरी मास 23 तारिख रे कटकरे जन्मग्रहण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न काहा द्वारा ओ केबे कटक रेभेन्सा कॉलेज स्थापित होइथिला? काहा द्वारा ओ केबे कटक रेभेन्सा कॉलेज स्थापित होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि रेभेन्सा साहेबंक द्वारा 1876 मसीह स्थापित होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे केबे प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन करागला? ओडिशा रे केबे प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन करागला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1937 मसीह मंत्रिमंडल गठन करागला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न ओडिशा रे केबे अफगान शासन होइथिला? ओडिशा रे केबे अफगान शासन होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1568 रु 1592 ख्रीष्टाब्द पर्यंत अफगान शासन होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न अकबरଙ୍କ द्वारा केबे ओडिशा रे मोगल शासन होइथिला ओ एहा केते दिन पर्यंत चलिथिला? अकबरଙ୍କ द्वारा केबे ओडिशा रे मोगल शासन होइथिला ओ एहा केते दिन पर्यंत चलिथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1592 रु 1751 ख्रीष्टाब्द पर्यंत होइथिला। 1592 रु 1751 ख्रीष्टाब्द पर्यंत होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा ओडिशा रे केबे मरहट्टा माने राजत्व करुथिले? ओडिशा रे केबे मरहट्टा माने राजत्व करुथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1751 रु 1803 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मरहट्टा माने राजत्व करुथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए? से केबे मृत्युवरण करथिले? ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए? से केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि मुकुंद देव। से 1568 मसीह तांकर मृत्युवरण होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न सूर्यवंशर शेष सम्राट किए? से केबे मृत्युवरण कले? सूर्यवंशर शेष सम्राट किए? से केबे मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1540 ख्रीष्टाब्द तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। 1540 ख्रीष्टाब्द तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। से होचंती मुकुंद देव। परवर्ती प्रश्न देखिबा सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता किए? से केबे ओ केउठी सिंहासन आरोहण करथिले? सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता किए? से केबे ओ केउठी सिंहासन आरोहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि कपिलेन्द्र देव। से 1435 ख्रीष्टाब्द जून 29 भुवनेश्वर ठारे सिंहासन आरोहण करथिले। ठीक अछि। कपिलेन्द्र देव 1435 ख्रीष्टाब्द जून मास 29 तारिख भुवनेश्वर ठारे सिंहासन आरोहण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा केबे ओ केउठारे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ मृत्यु होइथिला? केबे ओ केउठारे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ मृत्यु होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1467 एवं 67 ख्रीष्टाब्द कृष्णा नदी कूल तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न पुरुषोत्तम देव केबे सिंहासन आरोहण करथिले? पुरुषोत्तम देव केबे सिंहासन आरोहण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1467 एवं 67 ख्रीष्टाब्द 1467 एवं 67 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा केबे ओ केउठारे पुरुषोत्तम देव मृत्युवरण करथिले? केबे ओ केउठारे पुरुषोत्तम देव मृत्युवरण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि
1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କଳା ପାହାଡ଼ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କଳା ପାହାଡ଼ କେବେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜମି ମାପ ଏକକ ବାଟି ମାଣ ଗୁଣ୍ଠ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜମି ମାପ ଏକକ ବାଟି ମାଣ ଗୁଣ୍ଠ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1196ରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେବେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେବେ ଆରମ୍ଭ ଓ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1244ରୁ 1257 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1244ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 1257ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରୁ କେଉଁ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରୁ କେଉଁ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲବଣ ଓ କଉଡ଼ି କର। ଲବଣ ଓ କଉଡ଼ି କରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶୋକ
केउं धर्मर उपासक थिले? अशोक केउं धर्मर उपासक थिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि बौद्ध धर्म। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, बौद्ध धर्मर प्रचार पाई अशोक काहाकू सिंहल ओ ब्रह्मदेश को पठाई थिले? बौद्ध धर्मर प्रचार पाई अशोक काहाकू सिंहल ओ ब्रह्मदेश को पठाई थिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि निज कन्या संघमित्रा ओ पुत्र महेंद्र को पठाई थिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, खारवेल केउं धर्म ग्रहण करिथिले? खारवेल केउं धर्म ग्रहण करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि जैन धर्म। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, कपिलेन्द्र देव केउं संस्कृत नाटक रचना करिथिले? कपिलेन्द्र देव केउं संस्कृत नाटक रचना करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि परशुराम विजय। परशुराम विजय। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, चतुर्थ बौद्ध महासभा। चतुर्थ बौद्ध महासभा केउं राजांक समय रे होइतिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि अशोक, सम्राट अशोकंक समय रे होइतिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, केउं मानंकु नवरत्न कहा जाय ओ सेमाने कहा राजसभा रे थिले? केउं मानंकु नवरत्न कहा जाय ओ सेमाने कहा राजसभा रे थिले? ठीक अछि। एहार सठिक उत्तरटी होछि नवरत्न गुड़िक हेले कालिदास, बराहमिहिर, शंकु, क्षपणक, बेताल भट्ट, बररुचि, अमरसिंह, बराहमिहिर ओ आर्यभट्ट, जहाकू विक्रमादित्य बोली कहा जाए। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, गंगवंश राजांकर ओडिशा को श्रेष्ठ दान कौन थिला? गंगवंश राजांकर ओडिशा को श्रेष्ठ दान कौन थिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, जगन्नाथ सड़क किए निर्माण करिथिले? जगन्नाथ सड़क किए निर्माण करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि रानी अहल्याबाई। रानी अहल्याबाई जगन्नाथ सड़क निर्माण करिथिले। परवर्ती प्रश्न, जैन कीर्ति ओडिशार केउठी देखा जाए? जैन कीर्ति ओडिशार केउठी देखा जाए? एहार सठिक उत्तरटी होछि खंडगिरी, उदयगिरी ओ ललितगिरी ठारे देखा जाए। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, अशोक केबे सिंहासन आरोहण करिथिले ओ केबे सिंहासन रे अभिषिक्त होइथिले? अशोक केबे सिंहासन आरोहण करिथिले ओ केबे सिंहासन रे अभिषिक्त होइथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि ख्रीष्टपूर्व 273 ओ ख्रीष्टपूर्व 269 पर्यंत। ठीक अछि। ख्रीष्टपूर्व 273 रे सिंहासन आरोहण करिथिले एवं ख्रीष्टपूर्व 269 रे से अभिषिक्त होइथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा, सम्राट अशोक केबे प्राणत्याग करिथिले? सम्राट अशोक केबे प्राणत्याग करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि ख्रीष्टपूर्व 232 रे। ख्रीष्टपूर्व 232। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मुकुंद देव काहा द्वारा ओ केउठी निहत होइथिले? मुकुंद देव काहा द्वारा ओ केउठी निहत होइथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि सारंगगढ़र राजा रामचंद्र भंजଙ୍କ द्वारा बालेश्वर अंतर्गत गोहिरी टिकिरी ठारे से निहत होइथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मुकुंद देव केउं मोगल सम्राटଙ୍କ सह बंधुता स्थापन करिथिले? मुकुंद देव केउं मोगल सम्राटଙ୍କ सह बंधुता स्थापन करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि अकबर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न, मुकुंद देवଙ୍କ समय बंगर सुल्तान किए थिले? मुकुंद देवଙ୍କ समय बंगर सुल्तान किए थिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि
ସୁଲେମାନଙ୍କର ରାଣୀ। ସୁଲେମାନଙ୍କର ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ? କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କ ଜାମାତା ତଥା ସେନାପତି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ ବହୁତ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଅଥବା ଜାଣିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ? ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କ ଜାମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାପତି। ଜାମାତା ତଥା ସେ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ 9 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ କିଏ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର କବି ଓ ଦାର୍ଶନିକ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର କବି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଧାଗୁପ୍ତ। ରାଧାଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନାଟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1559 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1559 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୌମବଂଶ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଭୌମବଂଶ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଅମର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଅମର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୟୀରାଜଗୁରୁକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋମବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ? ସୋମବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯଯାତି କେଶରୀ। ଯଯାତି କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଏବଂ ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ
କନ୍ଧମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚକ୍ରବିଷୋଇ। ଚକ୍ରବିଷୋଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ତାକୁ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରେ ତାହା ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶା ଜୟ କରିଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ଓଡ଼ିଶା ଜୟ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 148 ଫୁଟ। 148 ଫୁଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁଲିକୁତ ବସାହ। କୁଲିକୁତ ବସାହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ କେତେ? କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସୁବନ୍ଧୁ ଓ ଅସଙ୍ଗ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ବସୁବନ୍ଧୁ ଓ ଅସଙ୍ଗ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାମେଘବାହନ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ମହାମେଘବାହନ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କିଏ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ କିଏ ଓ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କୁ କିଏ ଓ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
बौद्ध सन्यासी उपगुप्त और कलिंग युद्ध। ठीक अच्छे कलिंग युद्ध यह प्रेरणा देइथिला। ठीक अच्छे तापरे परवर्ती प्रश्न अशोकंक अनुसार क्यों लिपि व्यवहृत होइथिला? अशोकंक अनुशासन रे क्यों लिपि व्यवहृत होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि ब्राह्मी लिपि। अशोकंक अनुशासन समय ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होउथुला। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न खारवेलंक राजत्वर प्रधान ऐतिहासिक उपादान कौन? यह केबे और कहा द्वारा आविष्कृत होइथिला? प्रश्नटी आउ थरे कहूछि खारवेलंक राजत्वर प्रधान ऐतिहासिक उपादानटी कौन? यह केबे और कहा द्वारा आविष्कृत होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि हाथीगुम्फा शिलालेख 1820 ख्रीष्टाब्द स्टार्लिंग साहेबंक द्वारा आविष्कृत होइथिला। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा अशोक स्तंभर केउं अंश जातीय पताकारे अछि? अशोक स्तंभर केउं अंश जातीय पताकारे अछि? एहार सठिक उत्तरटी होछि अशोक चक्र। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न समुद्रगुप्तंक प्रचलित मुद्रा को कि प्रमाण मिले? समुद्रगुप्तंक प्रचलित मुद्रारू कि प्रमाण मिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि असाधारण वीरत्व संगीतज्ञ और स्वर्ण मंदिररू भारतर आर्थिक अवस्थार स्वच्छलता प्रमाण मिले। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा तुघन खाँ किए? से कहा द्वारा परास्त होइथिले? तुघन खाँ किए? से कहा द्वारा परास्त होइथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि से होछंती बंगर सुल्तान नरसिंह देवंक द्वारा से परास्त होइथिले। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न सूर्यवंश राजा मानकर उपाधि कौन थिला? सूर्यवंश राजा मानकर उपाधि कौन थिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि गजपति। तांकर उपाधि गजपति थिला। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न संस्कृत अभिधान त्रिकांड कोश किए लिखिथिले? संस्कृत अभिधान त्रिकांड कोश किए लिखिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न तृतीय अनंग भीमदेव क्यों बंग सुल्तान को परास्त करिथिले? तृतीय अनंग भीमदेव क्यों बंग सुल्तान को परास्त करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि गियासुद्दीन। गियासुद्दीन। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न चक्रप्रताप किए? चक्रप्रताप किए? एहार सठिक उत्तरटी होछि प्रतापरुद्र देवंक सेनापति गोविंद विद्याधरंकर पुत्र। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न गोविंद विद्याधर किए? गोविंद विद्याधर किए? एहार सठिक उत्तरटी होछि प्रतापरुद्रंक सेनापति ओडिशा रे भोईवंशर प्रतिष्ठाता से होछंती गोविंद विद्याधर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा कहार राजत्व समय रे ओ केबे श्री चैतन्य ओडिशा आसीथिले? कहार राजत्व समय रे ओ केबे श्री चैतन्य ओडिशा आसीथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि प्रतापरुद्र देवंक समय रे 1510 रे से ओडिशा आसीथिले। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखिबा कपिलेन्द्र देवंक पितांक नाम कौन थिला? कपिलेन्द्र देवंक पितांक नाम कौन थिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि यज्ञेश्वर देव। यज्ञेश्वर देव। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न रानी अहल्याबाई केते वर्ष शासन करथिले? रानी अहल्याबाई केते वर्ष शासन करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि मात्र 30 वर्ष। 30 वर्ष शासन करथिले। परवर्ती प्रश्न कांचीरू रत्न सिंहासन साक्षी गोपाल और श्री गणेश मूर्ति किए ओडिशा आनिथिले? कांचीरू रत्न सिंहासन साक्षी गोपाल और श्री गणेश मूर्ति किए ओडिशा को आनिथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव आनिथिले। ठीक अच्छे
परवर्ती प्रश्न कांची राजजेमा पद्मावती को किए विवाह करथिले कांची राजजेमा पद्मावती को किए विवाह करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरुषोत्तम देव विवाह करथिले। परवर्ती प्रश्न काशीनाथ देव क्यों गजपतिंकर मंत्री थिले काशीनाथ देव क्यों गजपतिंकर मंत्री थिले एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरुषोत्तम देव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न प्रतापरुद्र देवंक कन्या जगमोहिनी को किए विवाह करथिले प्रतापरुद्र देवंक कन्या जगमोहिनी को किए विवाह करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि कृष्णदेव राय विवाह करथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न सूर्यवंशर राजत्व समय ओडिशार सीमा क्यों पर्यंत विस्तृत होइथिला सूर्यवंशर राजत्व समय ओडिशार सीमा क्यों पर्यंत विस्तृत होइथिला एहार सठिक उत्तरटी होछि उत्तर रे गंगा ठारू दक्षिण रे गोदावरी पर्यंत विस्तृत होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा अभिनव गीत गोविंद मुक्ति चिंतामणि बेड़ी संहार दुर्गोत्सव और विष्णुभक्ति कल्पद्रुमर रचयिता किए अभिनव गीत गोविंद मुक्ति चिंतामणि बेड़ी संहार दुर्गोत्सव और विष्णुभक्ति कल्पद्रुमर रचयिता किए एहार सठिक उत्तरटी होछि पुरुषोत्तम देव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा संस्कृत ग्रंथ सरस्वती विलासर रचयिता किए संस्कृत ग्रंथ सरस्वती विलासर रचयिता किए एहार सठिक उत्तरटी होछि प्रतापरुद्र देव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर उच्चता केते पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर उच्चता केते एहार सठिक उत्तरटी होछि 120 फुट। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न किए पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर निर्माण कार्य आरंभ करथिले किए पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर निर्माण कार्य आरंभ करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि जजाति केसरी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर निर्माण कार्य किए शेष करथिले पुरी श्री जगन्नाथ मंदिरर निर्माण कार्य किए शेष करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि अनंग भीमदेव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न लिंगराज मंदिरर निर्माण कार्य किए आरंभ करथिले लिंगराज मंदिरर निर्माण कार्य किए आरंभ करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि जजाति केसरी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न लिंगराज मंदिरर निर्माण कार्य किए शेष करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि ललाटेन्दु केसरी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा कोणार्क सूर्य मंदिरर उच्चता केते एहार सठिक उत्तरटी होछि 130 फुट। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा कोणार्कर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किए तैयारी करथिले कोणार्कर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किए तैयारी करथिले एहार सठिक उत्तरटी होछि लांगुला नरसिंह देव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न अनंत वासुदेव मंदिर निर्माता किए अनंत वासुदेव मंदिरर निर्माता किए एहार सठिक उत्तरटी होछि चंद्रिका देवी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा भुवनेश्वरर मुक्तेश्वर मंदिर और राजाराणी मंदिरर निर्माता किए भुवनेश्वरर मुक्तेश्वर मंदिर और राजाराणी मंदिरर निर्माता किए एहार सठिक उत्तरटी होछि स्वप्नेश्वर देव। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न भुवनेश्वर मार्कंडेश्वर मंदिरर निर्माता किए भुवनेश्वरर मार्कंडेश्वर मंदिरर निर्माता किए एहार सठिक उत्तरटी होछि कोशल केसरी। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा
ସମ୍ବଲପୁର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ସମ୍ବଲପୁର ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଜଳଦେବ। ବୈଜଳଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ। ତୃତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀରର ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟସ୍ଥ ରାଣୀପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବରାହ କେଶରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୋନପୁର ଠାରେ ନିର୍ମିତ କୋଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୋନପୁର ଠାରେ ନିର୍ମିତ କୋଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବରାହ କେଶରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କଟକର ଯାଜପୁର ଠାରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଠାରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? କଟକର ଯାଜପୁର ଠାରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଠାରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକଟପୁରର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକଟପୁରର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁରର ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁରର ମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କଟକର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଓ ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? କଟକର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଓ ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୋଖରୀର ନିର୍ମାତା କିଏ? ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପୋଖରୀର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବରାହ କେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟକ ସହର କିଏ ବସାଇଥିଲେ? କଟକ ସହର କିଏ ବସାଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୃପକେଶରୀ। ନୃପକେଶରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟା ବାଇ।
ठीक अच्छे अहल्याबाई। परवर्ती प्रश्न देखिबा काठ जोड़ीर पत्थर बंधर निर्मातांक नाम कौन? काठ जोड़ीर पत्थर बंधर निर्मातांक नाम कौन? एहार सठिक उत्तरटी होउछि मर्कत केशरी। मर्कत केशरी ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा शिशुपालगढ़ किए निर्माण करथिले? शिशुपालगढ़ किए निर्माण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि शिशुपाल केशरी। शिशुपाल केशरी ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा उदयगिरी रानी गुंफा किए खोदन करथिले? उदयगिरी रानी गुंफा किए खोदन करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि खारवेल ठीक अच्छे खारवेल करथिले। परवर्ती प्रश्न शुभस्तंभ ललितगिरी और रत्नगिरीर बौद्ध कीर्ति एवं बैतल देउल किए तैयारी करथिले? शुभस्तंभ ललितगिरी और रत्नगिरीर बौद्ध कीर्ति एवं बैतल देउल किए तैयारी करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि अशोक सम्राट अशोक ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न दीपिका छंद नाम मालिकार रचयिता किए? दीपिका छंद नाम मालिकार रचयिता किए? एहार सठिक उत्तरटी होउछि पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा कपिलेश्वर मंदिरर निर्मातांक नाम कौन? कपिलेश्वर मंदिरर निर्मातांक नाम कौन? एहार सठिक उत्तरटी होउछि कपिलेन्द्र देव। कपिलेन्द्र देव ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न पुराण अनुसारे उत्कलर प्रतिष्ठाता किए? पुराण अनुसारे उत्कलर प्रतिष्ठाता किए? एहार सठिक उत्तरटी होउछि सुद्युम्नଙ୍କ पुत्र उत्कल। सुद्युम्नଙ୍କ पुत्र उत्कल ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न खारवेल केबे जन्मी थिले ओ क्यों वंशर शासक थिले? खारवेल केबे जन्म नेइथिले ओ से क्यों वंशर शासक थिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि से ख्रीष्टपूर्व 207 रे 212 रे से ख्रीष्टपूर्व 207 रे जन्म नेइथिले एवं 212 रे से शासन करथिले। से होछंती चैत बा चेदी वंशीय अटंती ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा जजाति केशरी केबे पुरीर जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले? जजाति केशरी केबे पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 824 ख्रीष्टाब्द ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा पुरी मंदिर नष्ट हो जिबा परे चोड़गंगदेव केबे एहार पुनः निर्माण करथिले? पुरी मंदिर नष्ट हो जिबा परे चोड़गंगदेव केबे एहार पुनः निर्माण करथिले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1038 ख्रीष्टाब्द ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा अनंग भीम देव केबे पुरी मंदिर तैयारी संपूर्ण कले? अनंग भीम देव केबे पुरी मंदिर तैयारी संपूर्ण कले? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1196 ख्रीष्टाब्द ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न ओडिशार सीमा निर्धारण करने पाई सर सामुएल ओडनेल साहेबंक कमिटी केबे गठन हला? ओडिशार सीमा निर्धारण करने पाई सर सामुएल ओडनेल साहेबंक कमिटी केबे गठन हला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1941 मसीहारे गठन होइथिला ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कटकर जोब्रा आनिकट केबे तैयारी होइथिला? कटकर जोब्रा आनिकट केबे तैयारी होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1874 ख्रीष्टाब्द तैयारी होइथिला ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा ओडिया भाषा केबे सरकारी भाषा रूपे गृहीत हला? ओडिया भाषा केबे सरकारी भाषा रूपे गृहीत हला? एहार सठिक उत्तरटी होउछि 1985 मसीहारे एप्रिल 1 तारिख रे सरकारी भाषा रूपे गृहीत हला ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा
तालचेर संबलपुर रेल रास्तार शुभारंभ केबे होइथिला? तालचेर संबलपुर रेल रास्तार शुभारंभ केबे होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि 1985 मसीह रे होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। कटकर ओभरब्रिज केबे तैयारी हैला ओ एथिरे किए मुख्य भूमिका नेइथिले? कटकर ओभरब्रिज केबे तैयारी हैला ओ एथिरे किए मुख्य भूमिका नेइथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि 1985 मसीह रे एवं जयंती पट्टनायक एहार मुख्य भूमिका नेइथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। केलुचरण महापात्र केबे पद्मभूषण उपाधि पाइथिले? केलुचरण महापात्र केबे पद्मभूषण उपाधि पाइथिले? एहार सठिक उत्तरटी होछि 1985 मसीहा। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार प्रथम छापखानार नाम कौन? एहा केबे प्रतिष्ठा होइथिला? ओडिशार प्रथम छापाखानार नाम कौन? एहा केबे प्रतिष्ठा होइथिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि उत्कल मिशन प्रिंटिंग प्रेस। उत्कल मिशन प्रिंटिंग प्रेस एहा 1838 मसीह रे स्थापित होइथिला, प्रतिष्ठा होइथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। ओडिया साहित्य एकाडेमी केबे प्रतिष्ठा करा जायथिला? ओडिया साहित्य एकाडेमी केबे प्रतिष्ठा करा जायथिला? एहार सठिक उत्तरटी होछि 1957 मसीह रे प्रतिष्ठा करा जायथिला। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। पारादीप सार कारखाना रे केबे उत्पादन आरंभ हैला? पारादीप सार कारखाना रे केबे उत्पादन आरंभ हैला? एहार सठिक उत्तरटी होछि 1986 मसीह रे। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न। ओडिशार केउ महियसी महिला भारतर राष्ट्रपति पद मंडन करिथिबारे प्रथम? ओडिशार केउ महियसी महिला भारतर राष्ट्रपति पद मंडन करिथिबारे प्रथम? एहार सठिक उत्तरटी होछि महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ठीक अछि। धन्यवाद पिला माने। एपरी वीडियो देखिबा पई आम ए चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवो। ठीक अछि। आगो को हमर अनेक क्विज विषय रे हमर प्रस्तुति चलीछि। ठीक अछि। सब्सक्राइब करने को आम ए चैनल को भूलिबो नहीं। ठीक अछि। धन्यवाद।